बहुत दिन पर आज आसी मेसीन पाखक प्राय मसे हो मो मेसीन चल नी तो आज मोर स्टिचिंग कम भी आसी बहुत खुशी अच्छी आज कारण मु बहुत दिन पर मसे होगा मैंने मत लगुच गोटे जुग भाया मो मेसीन पाक आसी नी जहाँ को मुझे भल पाऊली ताठू मुझे दूरे जाइली तो आज मत से सुजोग मिलता पाखक आसवाई आज विश्वास करेंगे मुझे पूरा मेसीन सहित पूरा अटैचमेंट हो पूरा दिन भरी रही मत बहुत खुशी लगे। तो नमस्कार मो मामा स्वागत करुच्ची मामा कृष्णा ओडिया ब्लॉग्स चैनल को। तो आज मु ऑफिस जाई नथिले कारण मते टिके आज सकाळ ठंडा ठंडा लागुतला ता सहित मते टिके देहटा मध्ये भल लागिलानी तो सेति पई म आज ऑफ रे रही गली जेते बेले मोर कस्टमर तो मते देखिबा मात्रे आसनी तो से आज मो मेसीन पाखक पूरा भाव में मेसीन सहित माने अटैच होगी रही तो मत बहुत खुशी लगिला केमिति शीघ्र शीघ्र घर काम सारी तो मु 10टा भितर मो काम सब सारी कारण जीविनी बोली ऑफिस सेमती किसी प्रोग्राम करनी भावुली जीविनी फिर भी सकाळ सकाळ मोर सब काम सारा पर तथापि रोषे टिके डेरी होता बास रुटी आउ तरकारी कोबेलू कषाटा करदेली तो 10टा भितर फाइनाली मोर भात सरीगला भात बसई तो मोर जन कस्टमर आसिक ठक 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 आवाज देले तो बाहर को जाए देखे तो मोर कस्टमर आ मना कर पारिली नहीं कारण मुझे अच्छी मेसीन पाखक जीवार गोटे माने कौन गोटे कनेक्शन बाट मिलगला सूत्र मिलगला मते तो से आज दिन भरी पूरा मेसीन सहित अटैचमेंट होगी रही बहुत बहुत दिन मुझे बहुत सुंदर भाव आज एंजॉय कर। तो बर्तमान मोर मध्य स्टिचिंग काम चली स्टिचिंग काम सकाळु किसी करके रिटर्न कर देथिली तो जेहेतु मुझे अच्छी बोली से जानिले पचारे को आज कौन जीवनी मुझे ना आज जीविनी तो से कहले ना आज जी जहाँ अच्छी सब दे जाऊँगी तो आज तुम्हें करदियो तो सकाळु मो माने से अधघंटे मो पाखे रहिले तो मो भात बसई देकी जाकि किसी कम सारिके देदेली आउ किसी कम तापर से नहीं कि पुणी घर जो रिटर्न करके आसिले तो से कम गुड़ाक मु पेंडिंग पकई तो खाईसारा नुहे तो मुझे सिलाई करके जिनस रिटर्न कलापर मुझे आमर टिके रसुलगढ़ जाइए गोटे कम रसुलगढ़ आसिक खाई सारा 10 मिनट नानी सहित कथी आ नानी सहित कथा सारापर कारण नानी सहित मुझे सबुदिन खराबे कथा होती किंतु ये कम कर दिन ठारू आ नानी सहित मुझे खराबे कथा हो पारुनी तेणुक आज जेहेतु थी नानी सहित 10 मिनट इाड़ सियाड़ बहुत सारा खटीगप आमर होगला तो खटीगप हो मत निद लगी जाता आखि लगी जाता नानी मत दी थर डाकिबारु मो निद भांगीगला आउे मुझे ना अच्छी कम अच्छी कहले जब शोबू ए टे शोजा मुझे ना आ शोबनी तो कम अच्छी कम करार अच्छी तो कथा सारापर मुसीगली मोर पुणी मो मेसीन पाख आ मेसीन पाखे आरंभ करी मोर स्टिचिंग कम भाविली से आपण मान सहित सेयार करदेवी कारण मसे पर जेहेतु मो मेसीन पाख आसी सेटा तो आपण मान सहित सेयार करवाटा निहाती जरूरी ना तो से आपण मान सहित सेयार करदेली जहाँ भी हो भल लगिला कारण मेसीन टाक न चलेले हाँ आ गोटे कथा जानते पूरा सीरीयस मैटर मोर मेसीन टाक तो बाहर रखुची तो सेमती किसी घोड़ाघोड़ी मुझे पलाऊली तो आमर कृष्णा आ तार सांग मैंने कौन कर मत कहते आम स्टूल उपर बसचु मेसीन उपर लिखुचु किंतु मेसीन पूरा डेंजरियस काम करदे मेसीन छुंची भांगी देचनी तार सब नट गुड़ाक खोलिक ढिला करदे माने कहतुनि बड़ा टेंशन दिया काम मोर करदे तो ताकू आज सब ठीक ठाक कली आउरी गोटे कथा आज सिलाई कली मेसीन किंतु तेल देनी तो सब काम सारा पर मेसीन टिके तेल दे ताकू टिके रेस्ट देवा पड़ो कारण मेसीनटा ठीक थिले तो पुणी केतेबेले मोर काम आरंभ हो मो निजर किसी स्टिचिंग करें आ टाइम हेनी संध्या हो तो से मो काम था मो कामटा मु संडे करी किंतु आज कस्टमर कामटा निहाती जरूरी आज करके देवार अच्छी कारण कल तो मत पुणी ऑफिस जावाई पड़ो आ टाइम दे हेनी आ संडे दिन तो जानी पूरा सबकिछि लेट हे घर काम भी बहुत सारा करिया को पड़ुछि संडे जेहेतु सब काम पूरा सारियार अच्छी आज भी मुझे घरे रही किसी काम करें कारण प्रथम तो मोर ऑफिस जीवार थिला सेकेंड तो मुझे पलैली रसुलगढ़ तो से मोर सब घर काम गुड़ा पेंडिंग पड़गला तो जहाँ भी पड़ी सब संडे ही काम हम जेहेतु मार्गशीर मास अच्छी तो घर में एक्सट्रा काम भी लगी जाऊँगी तो सबकिछि धुआ धुई सबकिछि काम गुड़ाक करार अच्छी तो से सब काम संडे रोचे तो संडे अल्प मोर जहाँ स्टिचिंग काम अच्छी तो मुझे आराम से धीरे धीरे करी किंतु कस्टमर को काम आने टाइम रे करार अच्छी और टाइम रे दबार अच्छी से कामटा को आग करा मो कामटा हम
ମୋ ପାଖରେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ସେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୋତେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ତ ମେସିନ୍ ଚକ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଷ୍ଟିଚିଂ କଲାବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ ଟିକେ ନୂଆ ଠିଆ ହେଉଛି ନା ବାଲାନ୍ସ ହିଁ ରଖିପାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ଲୁଗା କାନିକି ଧରି ଟାଣି ଦେଉଛି ତ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଁ ମଝିରେ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉଛି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ମୋର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସୂତାରେ ମୋର କାମ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆସିଗଲା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସୂତାରେ କାମ। କାରଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସିଲେଇ କରିବ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସୂତା ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଯେତେଟା ମାନେ ଜିନିଷ ସିଲେଇ କରିବ ସବୁଥିରେ ସୂତା ଚେଞ୍ଜ ସବୁ କାରଣ ସବୁ କଲର୍ ତ ଚେଞ୍ଜ। ତ ସୂତା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସିଲେଇ କଲା ଟିକେ ଟିକେ ସୂତା ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଅ ଆଉ ସିଲେଇ କର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସୂତାରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି କି ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଘର କାମ ସାରିକି ସେଠିକି ଯିବି, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଘରର କାମ, ତାପରେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଦିନକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଘରର କାମ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ପାରୁନି, ଅପଲୋଡ଼ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏମିତି ଗୁରୁବାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମଝିରେ ସମୟ ଦେଖିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଉନି, କାରଣ 8ଟା ଭିତରେ ମୋତେ କାମ ସାରି 8:30 ଭିତରେ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠୁ ଆସିଲାକୁ 6ଟା ବାଜିଯାଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, କାରଣ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡାକୁ। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମର ଟିକେ ଢିଲା ମାରିଦେଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ନ ରହିବାରୁ ସେ ଡର ବୋଲି ତାର ଆଉ କିଛି ମନ ଭିତରେ ରହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଭୋରୁ ଉଠିବା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଉଠେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଏସବୁ ଯିବା, ପୁଣି ଯାଇ ସେଠୁ ଆସ ପୁଣି ଘର କାମ କର, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ମୋର ମାସେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି। ଏଗୁଡ଼ା ଭାରି ଟେନସନିଆ କାମ। ଘରେ ରହିଲି, ଘରେ ଖାଇଲି ପିଇଲି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଷ୍ଟିଚିଂ କାମ କରୁଥିଲି ମୋର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବି ସେସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣାଟି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନି, ତାପରେ ଘର କାମ ସହିତ ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ ଏତେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ସତରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସତରେ ଗୋଟେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛି। ମୋ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଘର କାମ ସହିତ ବାହାର କାମ, ପୁଣି ସେଠି ତ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାମ ଟାଇମ୍ ସହକାରେ କରି ପୁଣି ନିଜ ଘରର ସବୁ କାମ ସରିକି ନିଜକୁ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଯାହା 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ସେତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ। ଭାବିଲେ ବି କେମିତି ଲାଗେ, ମାଆ ମାନେ କ'ଣ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ସତରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସବୁ କିଛି, ଅତି ପାଖରୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଲି ଯେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଭୋରୁ ନିଜେ ଉଠି ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ନିଜ ପିଲାର କାମ ସାରି ସତରେ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ୁଥିବି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିଫିନ୍ ସଜଡ଼ା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଖାଇବି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଇଦିଏ। ତ ସେମିତି କରିକି ଯାଏ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍କୁଲ ଆସିକି ନିଜେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇଥିବ ଯେ ଥାଳିରେ ଥାଳିଏ ଭାତ, ବେସିନ୍ ସାରା ଭାତ, ସେ ଯାହା ନିଜେ କେତେ ଖାଇବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, ତ ସେମିତି ବେଶୀ ବାଢ଼ି ଆଣୁଛି। ତ ଛୋଟ କ'ଣ ବି ତାକୁ କହିବି, ସେ ତ ଜାଣିପାରୁନି ନା। ଯଦି ପଚାରିଛି ବି ଧନ ପେଟ ପୁରିଥିଲା ନା ଖାଇଛୁ, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପେଟ ପୁରିଛି କି ନା, ମୋତେ ତ ଭାତ ଦେଉନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲାନି, ନା ଆଜି ତୁମେ ରହିବ ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏମିତିରେ କେବେ କେଉଁଠିକି ବି ଛାଡ଼େନି, କେବଳ ଯାହା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼େ। ତଥାପି ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫେରିବା 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଏମିତିକି ତା ବାବାର ମୋତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ତାର ଲେଟ୍ ହେଲା, ତୁମେ ଯାହା ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଥାଏ। ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଏବେ ସତରେ ଛୋଟଟେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଜାଣୁଥିବେ ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିନିଏ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥାଟା ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ଦରକାର, ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମୁଁ ସତରେ ଭାବିଲେ ବି ଭାବିଲି ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଖାଲି ଭାବିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ବା କ'ଣ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି। କେବଳ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ହେ ପ୍ରଭୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁ ଚଳୁ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ, ଏତିକି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ।